हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। आज आम आसचु बलरामगढ़ी ये जो आपणकर टलर तैयारी होची सेठी आसचु आज आपण को ये वीडियो माध्यम देखेबी टलर केमी तैयारी हुए। वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पॉइंट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हम। चलते आपको देखा केमी टलर तैयारी होची। वीडियो करो ए आसो ए सदा मजा होचंदी ये टलर विषय किछि कहबे। आज्ञा टलर विषय किछि कुआ सुदा मजा कोन कोन दु टलर विषय कोन टलर कोन केमी कोन तैयारी होची से विषय टी कहबे। केमिति कोन तैयारी होची सारा काठ तैयारी होची काठा संति किछि सारा काठ आ चिंता करिवो मालिक ये काठरे अर्जुन काठरे करूची सारा काठरे तैयारी होची आपनकर आकाशी काठरे केही तैयारी करूची आ मिस्त्री तो काकनाडा रु आसुची खाली काठ लागुची ना आ कोड आसन मिस्त्री काकनाडा काटनाडा आंध्र काकनाडा हां आंध्र काकनाडा रु मिस्त्री तापर बोल्ट दरकार स्क्रू दरकार बहुत किछि जिंस दरकार। टोटल ये टलर तैयारी फास्ट टू लास्ट पॉइंट केते टका खर्च हो जाउची। कोटी 30 चली जाउची गोटे कोटी 30 लाख। हां तो देखि पारथियो वर्ष बंधु ये बोट गोटे कोटी ऊपर को पड़ोची पैसा खर्च करिया पई तेणु एडी भाई एडु तैयार है कि पुणी केमी जीवो ऊपर नाही आज्ञा उंची रे टोणा जीवो टोणा हई से नाळे रे पड़िबो तो से पड़ जो नाळटा अछि आज्ञा जुआर भटा टाइम हेले तेरे चल जीवो ना एटे चा पी दे जीवो ना समस्या हां केते दिन लागु जे तैयारी होआ पई तैयारी होआ पे आप तो आपनकर धन्य 3 मास 2.5 रु 3 मास लागि जाउची ना आ सेठी मिस्त्री आपण जदी मिस्त्री माने सेही माने हां देखाओ सुनो आज्ञा जदी आपण अवेलेबल जिनिस देबे 2.5 मास रे से तैयारी करतो आ जदी आपण जिनिस देई परिबेनी तो पैसा देई परिबेनी मिस्त्री की सिया गुण तैयारी करी आपण तो एते जल्दी घर होची आपनकर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर। हां मु इथे बल्लामगढ़ी रे रहिले 40-45 वर्ष एटी जगह किनी की घर करी होइले ना 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 मु सुपरवाइजरी करथली अहल्या कंपनी। आज्ञा आज्ञा अहल्या कंपनी रे थली आउरी भी बाबाई साहब को पाखरे थली बादल बाबू पाखरे थली आ मु सुपरवाइजरी करथली बयस हेंगला ये बे सुपरवाइजरी करूनी छाड़ी साइलेनी आउ लेबर रे देखि पारथिबे एठी गोटे नुआ टलर तैयारी होची सेठी कारीगर माने काम करछंती आ ये टलर टी पूरा काठरे तैयारी होची तळु पूरा ऊपर पर्यंत काठरे शाल काठरे तैयारी होची देखि पारथिबे। आमे जो टलर ऊपर अछु ये 80% काम सरी गलानी देखि पारथिबे यार कलर भी गलानी एटा होची पायलट रूम एटा होची आपन पायलट रूम देखि पारथिबे एटा आपन करे पायलट रो स्टीयरिंग एटा होची तांकर बेडरूम देखि पारथिबे संग माने देखो एटा होची बेडरूम एटा होची टलर रो फ्रंट साइड एटा होची तांकर स्टोर रूम देखि पारथिबे एटा होची स्टोर रूम एडी सब माछ धरिक स्टॉक करा हुए। हाँ चलतु पछपट को जावा आर ये किसी देखी आपन को काम कर भाई मानकर आंध्र देखु किचन रूम एटा कलर तापर देखा चलतु इंजिन को जगह होची
ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ ତଳେ। ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପେଲର୍କୁ ବୁଲାଏ ସେତେବେଳେ ଟଲର୍ଟି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଟଲର୍ କାମ ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ରହିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଛ ମରା ହୁଏ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବରଫ ଦେଇକି ରଖା ହୁଏ। ଏଇଠି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ, ଏହି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ସବୁ ରଖା ହୁଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଲର୍ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ FRP ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସିଲ୍ କରାହୁଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କିଛି ଟଲର୍ ରହିଛି ରିପେୟାରିଂ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସିଛି ରିପେୟାରିଂ ହେବ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। এই ଯେଉଁ ରୋଟେଟିଂ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଜାଲ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାଲ ଛଡ଼ା ହୁଏ ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜାଲକୁ ଟଣା ହୁଏ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜାଲ ଛଡ଼ା ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଛଡ଼ା ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେସିନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। आपका घर कहाँ पे है? आंध्रा। ये भाई लोग सब एक्सपर्ट हैं टॉलर बनाने के लिए, सब आए हैं हमारे पड़ोसी राज्य आंध्रा से। देखिए मच्छी भाई अधिकारी आदि ये वाला भाई इंजन है ना, ये उसका इंजन है रखा हुआ है। एटा देखिपे लाट्रिन टलर मास मास धरी जो समुद्र भितर को जाती से लाट्रिन करने असुविधा, तेणु यहाँ हूँ लाट्रिन तांकर। देखिपे मैंने ये जो आपंकर कांच लगी तार प्रोपेलरटा लगे। प्रोपेलरटा मेनली कम हो बोट को गतिशील करता है, बोट को चलैबार साहाय्य करता है एवं सेटा होची आपन देखिथिबे फैन भलिया देखा जाए, सेटा को प्रोपेलर कहती। डॉलर विषय में बहुत तो इनकम करने समुद्र जीवा को जेरु आमर माने माने ऊपर नाइन जेरु पुलिस वाला हमको हम गुडुचंती जे केस मेस करिया को हम तो मीनो मात्र जेतना माछ मारते पेट पई आ सेति पई हम लेवल हमको प्रॉब्लम करछु, हम फिशिंग करता हमको भल दउ सेति पई हमको पुलिस बोली अत्यंत माने ऊपर जेरु हम चार्ज कराउछु हम समुद्र को सेई बोलिया चार्ज हमको कर दउ
କାରଣ ତମେ ଯେ ଭଳିଆ ଇନକମ୍ କରୁଛ ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ନେଉଛ ଆମେ ମାଛ ମାଇଲେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ ଆମେ ପୋଷିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଇଲଟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ପାଇଲଟ କିନ୍ତୁ ଖାଇତେ ବଇଛି ମାନେ ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି ବି ସେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ହେଫାଜତ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ତକଲିଫରୁ ଆମେ ଫିସିଂ କରିକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି ମାଛ ହଉଛୁ ସେଇଠି ଆମକୁ କିଛି ନା ଗୁଡଉଛନ୍ତି ମାଛ ଜାଗାକୁ ମାଛ ଗନ୍ତା ଆମେ ଧରତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ଆମକୁ ଦଉଛି ଯେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିସ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ ଲଡ ଆମେ ଯଦି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ଆମକୁ ଦେବେ ପଇସା ଆଉ ଦେବେ କୋଉଠି ଆମେ ଯଦି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇ କି 2 ଟଙ୍କା ପାଇ କି 2 ଟଙ୍କା ପାଇ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମେ ଲସ୍ କରିକି କୌଣସି ମାଲିକ ଦେଇପାରିବେ କୌଣସି ମାଲିକ ଦେବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଭେଲ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯେଇଠି ମାନେ 18 ଆମର ଆମେ ନେବା କଥା ଆମକୁ 28 ଆମର ଆସିକି ନେଇଯାଉଛୁ 32 ଆମର ନେଇଯାଉଛୁ 30 ଆମର ନେଇଯାଉଛୁ ମନ ଇଚ୍ଛାର ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଯଦି କହିବ ଅତି ଯଦି କହିବାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଆମକୁ ଫାଇରିଂ এই সুবিধা নাই ଆଉ এইଥିପାଇଁ এই କଚକଡ଼ା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ এই କଚକଡ଼ା ତ ଆମେ ତ ମିନତ ମାରୁଛୁ କଚକଡ଼ା ଆଇଲା ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତମେ ନେଉଛ ନା କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାହୁଁ ନା କେରଳ ପାଖରୁ ଇଏ ପାଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପାଖରୁ ସେଗୁଡ଼ା କଚକଡ଼ା ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ତ କାହିଁ ତ ଏମିତି ତମେ ଫାଇରିଂ ହଉନି ଖାଲି ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛୁ ନା ଆମକୁ ଫାଇରିଂ ସେଠୁ ତାର ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେମିତିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ ଦିଅ ଆମକୁ କୌଣସି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ପୋଷି ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତ এই ভিডিওটা দর্শক বন্ধু দেখুথিবে কেতে অসুবিধার সেমানে রইছন্তি কইনি কিন্তু তুমি কইলো যে আইলো মু তুমি ডাকিছি কিন্তু মু কিন্তু মানে বেবা কই দউছু কিন্তু মু কথাবার্তা জানেনি যে তুমি ভিডিও রে পকাও কি তুমি টিভি রে পকাও কিন্তু মু যে ভলিয়া মো সাঙ্গ সাথী রে যে কথাবার্তা করে সেইগুলা করছন্তি তার সিম্পল হিসাবে সে কথাবার্তা করছন্তি তাଙ୍କର নীতি দিনিয়া কথাবার্তা হিসাবে ভলিয়া কথাবার্তা করে তোমার যে মানে গুটে মু যাইতিনে তম উপরকু তম অফিস উপরকু মু ননে বেবা করতনি মু কিও তুমি আমি কইতানি কিন্তু মোর যে সাঙ্গ সাথী ভলিয়া কথাবার্তা ମୁଁ କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ମାଫ କରିଦେବି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବାବୁ ଏଇ ଯେ ମାଛ ଆମେ ମାରି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ସେଇଠି ଆମେ ଫିସିଂ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ 7 ମାମର ଯେ କହିକି ଆମକୁ 18 ମାମର ରହିଛି ଆମକୁ ଘୁଷାରିକି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଅ ନା ଆର ରାତିରେ ଆମରି କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡକୁ ଆସିଲେ ପଚାରତେ ଆସିଲେ এটা জিপিএস মেশিন দেখিবা এটা মেশিন এটা ଆମର ମାନେ କେନ ପାଣି ମାନ କଲେ କେତେ ଆମକୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଇ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଆମେ କାଟୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗିଅର ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସିଲେଟର ଦେଖ ଏକ୍ସିଲେଟର এটা এক্সিলেটর এটা এক্সিলেটর এই যে আউরি স্টিয়ারিং না কোন হ্যাঁ এটা হলো স্টিয়ারিং এটা এর কাটিনা বড় যুয়াড়ু কাটিবে সেপটু ଯିବ ପଛକୁ ଆସ ଉଞ୍ଜିମି ଦେଖିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଥିବ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଭାଇ ମୁଛି ଏଇଟା ଭାଇ ମୁଛି ମୁଛି ମାନେ ଆମର ଯିବ ଜାଲ ଛଡ଼ା ହବ ଜାଲ ଆମର ୱାଟର ସେଇଠି ଏଇଟା ହେଲା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କହିଦେବେ ଆଉ ସେଠି ମୋ ନାଁ ସୁରତ ବେହେରା ସୁରତ ବେହେରା ଆଉ ଆଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିରେ ଟଲରରେ କାମ କରନ୍ତି ସୁଦାମ ମାଝୀ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଦାମ ମାଝୀ ଭାଇ ତୋ ନାଁ କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ଟଲରରେ ରୁହନ୍ତି 9 ଜଣ 9 ଜଣ ଆଟିକି ଉଠ ଗୋଟେ ଭାଇ ତୋ ନାଁ ଗଣେଶ ଭାଇ ଟାଇଟଲଟା ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଲରରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଏ ସବୁ ଜାଲ ହେଇଅଛି ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଜାଲ ଛଡ଼ା ହବ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବା ନା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବଲ୍ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିବେ ଏଇ ବଲ୍ ମାନେ ଭାସିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁକାନ ଜାଲ ଭାସିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଶୁକାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଶୁକାନ ଆମର ଏଇ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ଗାଲିବ ଏଇଟା ହଁ 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 ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଂଟା ବୁଲେଇନେ ଏଇଟା କଟିବ ନା କ'ଣ এইটা স্টোর রুম না মাছ দেখুন এইটি সব মাছ রুহে আইস ভর্তি হয়েছে আধারে দেখিপারে মূষা ভিতরে রয়েছেন এটি টিবল বি অছি দেখিপারে মিঠা পানি হ্যাঁ হ্যাঁ ড্র এই যে ব্যারেল না
लाइट ट्यूबवेल देखि पारथिबे मीठा पानी एथे बाहर गैस भी रही सब रोषे करिया पई এই জিনিসটা কোন লাগিছে এটা কর সালিস পাইপ তো সাইলেন্সর পাইপ ধোঁয়া বাহারিব ইঞ্জিন নো ধোঁয়া বাহারিব বডি স্টার্ট হবে हां 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 তাও কোন কলর রে सब हे सब देखा कि कोई आज्ञा এই বোর্ড আছে বোর্ড हां ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ବୋଟ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ବୋଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।